নমস্কাৰ মৰমৰ ল'ৰা ছোৱালীহঁত আজিৰ ক্লাছ অসমীয়া স্বৰবৰ্ণ তথা অফলাকেইটা লিখাৰ ধৰণ প্ৰক্ৰিয়াগতভাৱে অফলাকেইটা লিখা শিকাম তোমালোকে শিকিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিবা ওকে ঠিক আছে দিয়া প্ৰথমে অ দাৰি তাৰপিছত তিনি তাৰপিছত তলপিনে আকৌ ওপৰপিনে অ এবাৰ আও দাৰি আগত তাৰপিছত স্বৰৰ দ্বাৰা লিখিলো অ তাৰপিছত आकार दिलो हल आ एबार हब हर्ष इ दारी दिलो दुई लिखिलो ओपरेदी मात्रा दिलो हो गल हर्ष इ एबार दीर्घ इ तो हर्ष इ द्वारा लिखि ललो आको तार पिছত मात्रा दीर्घ इ हर्ष उ दारी आगत तार पिছত এনেকে দিলো तार पिছত এনেকে দিলো आको ओपर पिने मात्रा दीर्घ उ हर्षर द्वारा दारी और हर्षर द्वारा लिखि इफाले आरो एटा दारी और ओपर पिने दिलो दीर्घ उ हर्ष रि तो এনেকে নি ओपर तलपिने टानी ओपर पिने दिलो रि एबार हबो ए घुरनियार पर टानी आनी तलपिने दिलो ए ओई एकेई धৰণৰ ए लिखि ओपर पिने एटा मात्रा ओई एबार ओ तो लिखिलो এনেকে एबार ओ तो এনেকে ओर द्वारा लिखि ओपर पिने मात्राটো দিছো ओ কারচিনৰ জৰিয়তে এনেকে কারচিন দেখুৱাইছো এই কারচিনৰ জৰিয়তে মই আখৰবিলাক লিখিছো ভালকে তোমালোকে চাবা ধুনীয়াকৈ লিখা শিকিব পাৰিবা থ্যাংক ইউ